السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان وبصحة جيدة. اختاريت أن ندير هذا الفيديو لجميع التلاميذ أولى باك. un texte argumentatif, rédiger un texte argumentatif. Le sujet, نص الموضوع هو à cause de coronavirus, tous les élèves ont poursuivi leurs études à distance. Qu'en pensez-vous? Voici le sujet. On a à cause du coronavirus, tous les élèves ont poursuivi leurs études à distance. Qu'en pensez-vous? بسبب فيروس كورونا جميع التلاميذ تابعوا الدراسة ديالهم عن بعد. اش كتظنوا يعني كون بونسيفو شنو هو لافي ديالكم تجاه هادشي اللي قلت دابا؟ داكوغ. Qu'en pensez-vous? Alors, كما كنعرفوا le texte argumentatif كيتكون من une introduction, un développement et une petite conclusion. هما أنا درتهم bien sûr l'introduction, développement et la conclusion. Je commence la lecture de l'introduction. Sous prétexte de Covid-19, tous les établissements ont essayé d'enseigner les élèves par des techniques avancées à distance. Mais cela est-il acceptable par les étudiants? Toujours dans une introduction, c'est pas forcément, mais de préférence, faut faire des questions. ضروري نحطو شي سؤال اللي غادي نجاوبو عليه في le développement. D'accord? دابا هنا درت أنا mais cela est-il acceptable par les étudiants? دونك من بعد غادي نجاوب عليه في العرض في le développement. دابا غادي نشرح لكم l'introduction. بسبب كوفيد-19 جميع مؤسسات حاولوا أنهم يقرروا les élèves ديالهم تلاميذ des techniques plus avancées. d'accord عن بعد. ولكن اللي بغينا نعرفو والمطلوب هو واش هاد الشيء acceptable par les étudiants. واش هادشي مقبول من طرف التلاميذ. داكوغ بصفة عامة هادشي هو اللي غادي نجاوبو عليه tout simplement في le développement. عندنا هنا les études à distance ont un impact positif dans la vie des étudiants car cela permet l'accessibilité de l'information pour l'élève. هادشي عنده واحد يعني les études à distance يعني e-learning عنده واحد تأثير إيجابي على الحياة ديال les élèves. هادشي اللي بغينا نقصدو في هاد la petite phrase. Les études à distance ont un impact positif dans la vie des étudiants. Alors pourquoi? Je donne des justifications de mon opinion. Car cela permet l'accessibilité de l'information pour l'élève. Alors j'ai donné une petite justification et que cela permet l'accessibilité de l'information pour l'élève. Cela permet aussi la motivation en donnant les leçons et les exercices en confort. Ça avait un très positif impact dans la vie des élèves que leurs maisons sont plus loin de l'école et aussi de ceux qui habitent dans les campagnes et cela est plus facile pour eux. من بعد غادي نجيو غادي نشرحو كلشي غادي نجي نشرحو لكم من بعد غادي نعاودو ونشرحو لكم مزيان. Mais ces études en distance ne permettent pas trop d'options et qui sont importants pour la pérennité et la réussite de sa mission d'apprentissage. Et en plus, le e-learning, les études à distance, ou le e-learning, nécessite des ordinateurs ou au moins un smartphone, sans oublier la connexion de haut débit. Et cela peut être un obstacle de la réussite de la vie scolaire de l'élève.
هذا هو لو ديفلوبمون اللي جاوبنا فيه على السؤال اللي كاين هنايا في نفس الموضوع ديال qu'en pensez-vous يعني واش هاد الشيء باردون في l'introduction mais cela est-il acceptable par les étudiants يعني غادي نعرفوا واش هاد الشيء مقبول من طرف لي زيليف. نعاود نقرا لكم هاد المره وغادي نحاول نشرح لكم. développement هو العرض تقريبا في les textes argumentatifs. هذا دابا c'est un texte argumentatif. مهم les études à distance ont un impact positif dans la vie des étudiants car cela permet l'accessibilité يعني هاد القراية عن بعد les études à distance عنده واحد لامبا بوزيتيف عنده واحد التأثير إيجابي في الحياة ديال لي زيليف. علاش؟ حيتاش هادشي خلا لا بوسيبيليتي دافوار اكسي ا كيلكو شوز. شنو هاد لا كيلكو شوز؟ شنو هاد كيلكو شوز اللي قصدت يعني ان l'apprentissage les informations كيوصلوهم l'accessibilité de l'information alors كانت la possibilité باش ان l'information توصلهم. D'accord pour l'élève بالنسبة للتلميذ. Cela permet aussi la motivation en donnant les leçons et les exercices en confort. Alors هادشي تا هو كان كيعطي واحد التأثير توا إيجابي باش أنهم كانوا كيتلقاو الدروس والتمارين براحة. confort تقريبا هي الراحة. Ça avait un très positif impact dans la vie des élèves que leurs maisons sont plus loin de l'école et aussi de ceux qui habitent dans les campagnes et cela est plus facile pour eux. هادشي بحال زدت أكدت على أن هادشي يعطى واحد البوزيتيف امباكت تأثير إيجابي في الحياة ديال التلاميذ. ولكن اين تلاميذ هادوك اللي لا ميزون ديالهم بعيده من ليكول اللي دارهم بعيده من ليكول كانوا كيتلقاو لي لوسون ديالهم لي كور ديالهم ولي زيكزارسيس ا ديستانس يعني ما كانوش كيعيو سورتو هادوك اللي ما عندهمش لي مويان دو ترونسبور. داكور بحال لا فواتور ولا نيت حافية النقل المدرسي هكا كنقول. alors et aussi de ceux qui habitent dans les campagnes هادوك اللي كيسكنوا في القرى في القرية et cela est plus facile pour eux يعني هادشي سهل عليهم داكشي يعني ولات القراية عندهم سهلة ما بقاوش كيضربوا مسافات طويلة يعني ولاو جالسين غير في الدار ولاو تيتلقاو داكشي عن بعد tout simplement. Mais alors on a un autre opinion, un autre avis, un autre point de vue. Mais ces études en distance ne permettent pas trop d'options et qui sont importants pour la pérennité et la réussite de sa mission. Alors que le point de vue, l'opinion, l'avis presque ont le même sens. Les études, e-learning ne permet pas trop d'options يعني هذوك les options ما كيقدرش يتيح بزاف ديال les options واللي هما مهمين بزاف لا réussite ديالهم و la continuité ou la perpétuité ديال la mission ديال l'apprentissage ديال les élèves. D'accord. Mais ces études, je reprends, mais ces études en distance ne permettent pas trop d'options et qui sont importantes pour la pérennité et la réussite de sa mission d'apprentissage.
et en plus يعني ما خاصناش نبقاو كل مرة نديرو التكرار. داكشي علاش قلت لو e-learning. هاد المرة قلت لو e-learning بلاش ما نبقاو نقولو كل مرة les études à distance. Et en plus, le e-learning nécessite des ordinateurs ou au moins un smartphone. Sans oublier la connexion de haut début. D'accord? عندنا هاد le e-learning خاصو ضروري des ordinateurs باش تقرا و au moins رخيص ان سمارتفون. وكاينين الناس اللي ما عندهمش دي سمارتفون. هذه هي اول مشكلة. بالنسبة لهادوك اللي عندهم خاصهم لا كونيكسيون. المشكل الثاني كاينين اللي عندهم لا كونيكسيون دو فيبل ديبي، ما عندهمش الكونيكسيون مرتفعة. هذا تا هو ان دوزيام بروبليم. الوغ داكشي علاش كاينين اللي كتشكل ليهم القرايه عن بعد مشاكل كثيره. داكوغ. اي سولا peut-être un obstacle حاجز ديال النجاح ديال الحياه الدراسيه ديال التلميذ. هادشي اللي غيخلي ان obstacle ان غران obstacle اللي غيمنع التلميذ من انه يقدر يواصل الدراسه ديالته مزيان. et cela peut être un obstacle de la réussite de la vie scolaire de l'élève. بالنسبة للكونكلوزيون هي آخر فقرة كتكون في un texte argumentatif. Le e-learning يعني les études à distance et l'école sont très nécessaires dans la vie scolaire. C'est pour cela qu'il faut être tous les deux dans la vie de l'étudiant. يعني خاصهم هاد le e-learning ou l'école faut qu'ils se complètent parce que les techniques ضروري خاصهم يكونوا مع l'école باش هذيك l'apprentissage وهذيك والتلميذ يتوفق في la vie scolaire ديالته. Je relis la conclusion. Le e-learning et l'école sont très nécessaires dans la vie scolaire. C'est pour cela qu'il faut être tous les deux dans la vie de l'étudiant. هنا قصدت انهم خاصهم يتكاملوا مع بعضياتهم باش يعطيو واحد المضاعفات باش يعطي واحد الثمار ان هذاك التلميذ يتوفق وينجح في المسيره ديالو. Tout simplement, je vais relire le tout. Introduction. Sous prétexte de Covid-19, tous les établissements ont essayé d'enseigner les élèves par des techniques avancées à distance. Mais cela est-il acceptable par les étudiants? Développement. Les études à distance ont un impact positif dans la vie des étudiants car cela permet l'accessibilité de l'information pour l'élève. Cela permet aussi la motivation en donnant les leçons et les exercices en confort. Ça avait un très positif impact dans la vie des élèves que leurs maisons sont plus loin de l'école et aussi de ceux qui habitent dans les campagnes et cela est plus facile pour eux. Mais ces études en distance ne permettent pas trop d'options et qui sont importants pour la pérennité et la réussite de sa mission d'apprentissage. Et en plus, le e-learning nécessite des ordinateurs ou au moins un smartphone sans oublier la connexion de haut débit. Et cela peut être un obstacle de la réussite de la vie scolaire de l'élève. Conclusion. Le e-learning et l'école sont très nécessaires dans la vie scolaire. C'est pour cela qu'il faut être tous les deux dans la vie de l'étudiant. Alors, j'ai fini le tout, la lecture du tout. كنتمنى لجميع تلاميذ الأولى باك النجاح والتوفيق في المسيرة ديالتهم. شكرا بزاف. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. ما تنسوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وشجعوني بشي كومنتير يكون زوين ورائع باش يشجعني ويحفزني على انني نلوح فيديوهات جديدة اخرى. وما تنسوش ديروا لايك للفيديو. Alors, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Ayawaid Meneson, activer les notifications, liker et commenter. Bref, n'oubliez pas de s'abonner, partager, liker, commenter et
s'abonner. Au revoir.